नुआ नुआ एक्सक्लूसिव कलेक्शन माने आसी छि पूरा এটা দেখুন পুরা অফিशिয়াল প্যাটার্ন রে আসি যাଉଛି कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागछ देखो আঁচল তো গর্জিয়াস কাম ହେଇଛି পুরা ब्लाउज पीस वर्क आसी छि বেস্ট কলেকশন আসি যাইছি কম প্রাইস উপরে वायरल कलेक्शन पूरा 100 सूता देखो प्राइस सुनले तो विश्वास ना लगा कितने कम प्राइस रे आपन को ई साड़ीटा मिली जाउचे एते लो प्राइस रे आपन को बेस्ट कलेक्शन मिलु छी देखुन इरा माने तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउचे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु बरगढ़ रा प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन निके ओम शांति प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन के समस्त को स्वागत। आज का हमें बिहागरिया कलेक्शन देखमा कम रेंज रो स्टार्ट करी करे बेसी रेंज तक देखमा नुआ नुआ एक्सक्लूसिव कलेक्शन माने आसी छि पूरा आज केते सारा कलेक्शन कम रेंज रो नै करी पूरा हाई क्वालिटी तक सब कलेक्शन टिके देखि देमा हमें आ इनु भी देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि वीडियो रे फर्स्ट टू लास्ट तक जुड़ी रहन सब कलेक्शन आप माने देखि पारबे। हमर एड्रेस हला भोटली छकरे एसएल शर्मा डॉक्टर अछन तार पाखे V2 भी अछि सेन के आसी करे आपण फोन करबे बेले भी हमें कहि दमु बते दमु जस्ट 5 मिनिट ला भोटली छकरो हमर एटा के तुलसी नगर भी कहसन हमर फ्रंट रे सस्ती हैंडलूम भी अछि मतलब आसी गरी कॉल कले भी हमें कहि दमु बोर्ड भी लागि छे हां प्रांजल संबलपुर कलेक्शन बोर्ड भी लागि छे मतलब आज केते रुइटा स्टार्ट कर दमा आज हमें 1200 स्टार्ट करमा 1200 नै 10000 तक रहबा सब टिके देखि दमा ना देखुन हमर फर्स्ट कलेक्शन टा आसी गला 700 रो हमरटा स्टार्ट hi जैसे देखो लंबा चौड़ा पूरा रहसी एटा पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ रहउचे हां 12 हाथ एटा आंचलटा एटा फुल बॉडी छोट बूटी काम हिची ने बॉडी रे हां बॉडी सारा छोट बूटी काम हिची देखोन आई तार प्राइस टा 700 टंका हां 700 टंका आसबा देखोन तार कलर ऑप्शन माने आसी बा एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउची देखोन ग्रीन कलर इटा आसी गेला मेहंदी एटा ब्लू कलर रे आसी गेला देखोन एटा ओटे आसी गेला पर्पल पिंक रे इधर कलर ऑप्शन माने भी सब मिली जाउची एटा आहुरी भी अछि मई हां चारटा देखे देछा हां इरा देखोन एम्ब्रॉयडरी वर्क ऊपर माछो बॉर्डर रे जे ब्लाउज पीस वाला ना हां ब्लाउज पीस वाला एटा आंचलटा आइता ब्लाउज पीस भी अछि ब्लैक कलर रे ब्लाउज पीस आसी जाउची आइता प्राइस काना रहउची अछि फुल बॉडी एटा आसबा 1400 टंका रे 1400 टंका देखो 1400 कलर रा पूरा गारंटी लंबा चौड़ा भी पूरा आसबा तार कलर माने देखे दउ छ जहा के जेंटा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट दे फुल फोटो वीडियो फिर दे देमा हम हां आउ स्क्रीनशॉट नै करी WhatsApp नंबर स्क्रीन रे तो शो होची हेनु पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा आपन को मिली जिबा हां हेडा भी 1400 आसबा इटा भी 1400 एटा भी डार्क ग्रीन आसबा पूरा डार्क ग्रीन रे आउछ देखन एटा उटे आसी गेला मेरून कलर रे इतार भी सबुथिर कलर ऑप्शन माने भी मिली जाउछे देखो सेम 1400 हां 1400 रे आसबा हेटा माने सब इटा उटे देखन शाइनिंग कलर रे इटा उटे हां ओनियन कलर आसी छे आइतार शाइनिंग भी मस्त होछि देखन सेम 1400 इटा भी हां 1400 सेक्शन इटा आसी गेला देखन थान साड़ी हां इटा ब्लाउज पीस वाला नहीं ब्लाउज पीस वाला नहीं इटा प्लेन बिना ब्लाउज पीस रे देखन इटा आंचल आइटा होछि फुल बॉडी आइतार प्राइस काना रहउछि प्राइस आसबा 2100 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा उटे भी देखन थान कलेक्शन 2100 टंका रे हां 2100 टंका जेंटा नेले भी 2100 टंका रे आपन मांको इटा मिली जाउछि दुईटा कलर आसी जाउछि देखन इटा उटे आसी गेला तार बाद बॉर्डर वाला डिजाइन रे लाइट साइन ग्रीन रो कॉम्बिनेशन आइतार प्राइस टा एटा भी 2100 टंका नेक्स्ट कलेक्शन देखुन इटा भी देखुन ग्रीन कलर रेड रो कॉम्बिनेशन अछि इटा माइसार आइसार लागि बहुत बढ़िया रहबा आइतार प्राइस टा 2100 टंका इटा भी 2100 टंका तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखि दमा देखुन इटा आसी गेला ऑफिशियल पैटर्न रे आइतार आंचल टिके देखि दमा या धड़ी सबटा डिजाइन अछि ना हां आंचल भी चक्र रा आंचल दै छै आइटा फुल बॉडी टा आइतार प्राइस काना रहबा एटा भी 2100 आसबा इटा भी 2100 टंका रे आपन मांको मिली जाउछि तार बाद इरा ओटे देखुन इटा लाइनिंग अछि बॉडी रे ए प्राइस टा काना रहबा एटा भी 2100 आसबा इटा भी 2100 टंका रे आसी जाउछि तार बाद इरा ओटे देखुन ए तो शाइनिंग बॉर्डर भी रहउछि देखुन बॉर्डर भी रहउछि आंचल भी उदासी एटा होछि बूटी वाला डिजाइन रे अछि आइतार प्राइस काना रहउछि एटा आसबा 1800 टंका रे देखन मात्र 1800 टंका रे आपन को येलो साइन ग्रीन रो कॉम्बिनेशन रे साड़ी रे मिली जाउछि देखन इटा आपन माने हल्दी फंक्शन लागि भी नै पारबे बॉर्डर वाला डिजाइन रे
এটা রামা গ্রিন রেড ଆଉ yellow কলর কম্বিনেশন आंचल भी আছে बड़ आंचल देछे হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইস কানা রହୁଛି শাড়ীର एतर प्राइस आसबा 3500 3500 এটার ব্লাউজ পিস আউছে ब्लाउज पीस ना सर बाकी भल अच्छे पूरा এটা পুরা লম্বা চূড়া এটা भी 12 হাতের হেবা हाँ हाँ এটা ওরে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী ডিজাইন রে आंचल এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা এটা सब 3200 3200 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ଗୋଟେ यूनिक ডিজাইন তে আছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি আই তার প্রাইসটা এটা सब 3100 3100 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা কেনসি থ্রি এথিরে ব্লাউজ পিস নাই আসে ब्लाउज না पीस ना आसे আর যে এক্সট্রা ব্লাউজ পিস নেমি কইলে মিলি हाँ যাবা हाँ मिले जीवा যে ম্যাচিং করি করি भी অর্ডার করবে বলে হ্যাঁ, আপনাকে মিলি যাবা হ্যাঁ। এটার প্রাইসটা কানা রହୁଛି এটা सब 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ଆଜି ତ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖମା କମ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ଖାଲି ଭିଡିଓରେ ବନି ରହୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଡିଜାଇନ ରେ ଆସିଗଲା ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି କଲସି ଗୋଡୁ ଏଟା ଫୁଲ ବଡିଟା ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা भी आसबा 3200 ସେମ୍ 3200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଅରେଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ এটা হচ্ছে फुल ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা आसबा 2800 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ବି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆସିଗଲା ନା हाँ ଗୋଟେ ଆମେ ପିଙ୍କ କଲରରେ ଦେଖିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ସୁମତି କଲରରେ ଆସିଗଲା ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସଟା এটা आसबा 3000 टंका 3000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ କରି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଇନୁ ନେଇ ପାରିବେ এটা হচ্ছে দেখুন গ্রিন রে এটা মেরুন কম্বিনেশন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা এটা आसबा 3000 टंका 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা কম রেঞ্জ या ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରି ଦେସନ୍ ଆଉ এটা ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ନା हाँ ଏଟା ପ୍ରାଇସଟା 3000 टंका 3000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଆଜି କମ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ସବୁ କଭର କରିଦେମା ଆগে हाँ हाँ बेसी कम रेंज देखमा कि आसी छि नवा डिजाइन माने ब्लाउज वार पूरा सेटा भी देखमा এটা ଗୋଟେ দেখুন आसबा এটা 2800 প্রাইসটা 2800 ଟଙ୍କା লাইট কলর উপরে লাইট রে এটা আসিগলা ব্লু র কম্বিনেশন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা भी आसबा 2800 সেম 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে রেড সাঙ্গে গ্রিন র কম্বিনেশন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটার প্রাইস কেন रहबा এটা आसबा 2700 2700 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা পিচ কলর ଆଉ রেড কলর আছে না आंचल फुल बॉडी এটা আই তার প্রাইসটা এটা सब 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে डबल बॉर्डर रो केते तार बाद? আছে দেখো कम रेट ডবল বর্ডর উপরে কেতেটা কালেকশন দেখি দেমা आंचल এটা भी बिना ब्लाउज पीस র हाँ ब्लाउज पीस ना ना এটা আই তার প্রাইসটা এটা आसबा 3600 3600 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে বাট এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হচ্ছে বাইগনি কলর রে মেরুন র কম্বিনেশন আছে ডবল হরিণ উপরে তলে আচ্ছা आसबा ফুল বডিটা এই তার প্রাইসটা এটা सब 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে তো লাইট কালার উপরে দেখো এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এই তার প্রাইসটা এটা सब 3500 3500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে ফুল এটা ଗୋଟେ পিঙ্ক রে এটা ব্লু ର কম্বিনেশন আছে এটা ସବୁ বিনা ব্লাউজ পিস ର ଯାହା କି ଯେନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିବେ এটা ମାନେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ এটা ହେଇଯାଉଛି 3500 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ লাইট কলর উপরে দেখুন এটা মাইসার আইসালি বঢ়িয়া আছে না মাইসার আইসালি আপন মানে নেই পারবে কাহাকে ব্যবহার দেমি কহিলে भी बहुत বঢ়িয়া আছে এটা सब 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ ब्लाउज पीस वाला केतेटा देखमा ଏବେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଉପରେ କେତେଟା କଲେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ଦେମା এটা দেখুন মিলন ডিজাইন টাইপ রে আছে আর आंचल भी बड़ आंचल देछे देखो ब्लाउज पीस आसी जबा इथरे ব্ল্যাক কলর রে না हां আর তার ফুল বডি দেখুন फुल बॉडी আর তার প্রাইস কানা রହୁଛି এটা सब 3600 এটা 3600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖুন ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁন এটা সিঙ্গেল বর্ডর উপরে সব ଅଛି এটা ସବୁ ব্লাউজ পিস ର सब ब्लाउज पीस वाला ଏବେ ଯାହା ଦେଖମା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଉପରେ ଦେଖି ଦେମା এটা 3D প্যাটার্ন উপরে আছে দেখুন ছোট ছোট ফ্লাওয়ার ডিজাইন আছে আঁচল भी বড় রହୁଛି না বড় আঁচল দেছে দেখো এটা सब ब्लाउज पीस আর তার ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস কানা রହୁଛି এটা सब 4000 टंका 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা ମିଳି ଯାଉଛି ଆସି ଯିବାଟା ଆଞ୍ଚଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଖାଲି ବଡି ର ଡିଜାଇନ ଖାଲି ଟିକେ ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ପୁରା ଅଲଗା ରହୁଛି ନା ବଡି ଡିଜାଇନଟା ସେମ୍ ରହୁଛି ଏଟା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ସେମ୍ ଆସିବ 4000 ଟଙ୍କା ସୁମତି କଲରରେ ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଆସିଗଲା ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆଉ ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଆମେ ଦେଖିଦେମା ଫାର୍ଷ୍ଟ
देखो इथिरे भी ब्लाउज पीस आपन को मिली जिबा एटा आंचल द ब्लाउज पीस टा ना एटा होचे फुल बॉडी टा आई तार प्राइस काना रहउचे एटा आसबा 4200 टंका 4200 टंका रे आसी जाउचे एटा गोटे भी ई कलेक्शन रे भी बहुत लोग घिनसन हां भाइरल कलेक्शन एटा आइटा होचे फुल बॉडी टा आइटा होचे आंचल टा तार आई तार प्राइस टा काना रहउचे एटा भी आपन को आसी 4000 टंका मात्र एटा 4000 टंका रे देखो 4000 टंका रे आपन को एटा मिली जाउचे किते बढ़िया लागुचे देखो डिजाइन टा एटा गोटे आसी गला देखो आज पूरा तो बेस्ट कलेक्शन आसी जाइए कम कम प्राइस ऊपर एटा गोटे एनिमल पैटर्न ऊपर देखो येलो संगे मेहंदी रो कॉम्बिनेशन एटा ब्लाउज पीस भी आसी ब्लाउज पीस आसी जिबा हां चल एटा एटा भाइरल साड़ी टा गोटे एटा भाइरल हेतिला साड़ी टा एटा आसबा 5500 5500 टंका रे सेटा गोटे पैटर्न अछि एटा गोटे पैटर्न चेंज अछि से नवकोटी टाइप रे एटा से देउली डिजाइन टाइप रे अछि ना बॉक्स पैटर्न देखो सेम कलर ऊपर आंचल भी सेम रहउछि ना हां आंचल आसबा एटा ब्लाउज पीस आसबा फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा एटा आसबा 5700 टंका 5700 टंका रे आसी जाउछि परभा टेराकोटा रे परभा डिजाइन टेराकोटा अछि कलर कॉम्बिनेशन कितने बढ़िया लाଗୁଛି देखो बहुत बढ़िया अछि एटा होछि फुल बॉडी एटा आंचल टा त ना हां आंचल टा ब्लाउज पीस भी आसी जबा इतरे इधर ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि आई तार प्राइस काना रहउछि प्राइस टा आसबा एटा 4800 टंका 4800 टंका रे आपन मानकु ई कलेक्शन टा मिली जाउछि देखो गोटे राउंड टेराकोटा ऊपर देखो ब्लू संगे रामा ग्रीन रो कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा आंचल एटा होचे देखो फुल बॉडी टा आई तार प्राइस काना रहबा एटा भी सेम 4800 टंका आसबा 4800 टंका रे एटा भल लाउछि टिके खाली जल्दी बुकिंग करबे केन कि बिहागर सीजन आसी गला ना आ ई कलेक्शन माने एंता टाइप रो बेसी दिन नै रहे देखो एटा गोटे भी फ्लावर डिजाइन रे अछि झोटी काम हिचे फुल बॉडी रे सुमति कलर है ना सुमति आ एटा रामाग्री आइटा होचे आंचल तो गॉर्जियस काम हिचे पूरा देखो गॉर्जियस काम हिचे पूरा आसबा ब्लाउज पीस टा आइटा होचे फुल बॉडी आई तार प्राइस काना रहबा एटा भी सेम 4800 टंका 4800 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा ओरे देखो मिलन टाइप डिजाइन अछि ना डबल मोइरो संगे एटा आसी जाउचे आ एटा आंचल टे देखि हम देखो इतर ब्लाउज पीस आउचे हां ब्लाउज पीस बच्चे पूरा फाइन कपड़ा अछि 120 पूरा ब्लाउज पीस भी आसी जबा एटा ब्लाउज पीस आसी जाउचे ना आ इतर फुल बॉडी टा देखो आई तार प्राइस काना रहबा प्राइस टास पे तार 5500 5500 टंका रे एटा आसी जाउचे आपन माने जदी बरगड़ रु देखुचन कि बरगड़ रो पाखु देखुचन तो आपन माने थोड़ी प्रांजल समलपुरी कलेक्शन के विजिट करू इनो आपन को 4500 टंका इटा 4500 टंका इनो आपन को बेस्ट कलेक्शन पूरा कम प्राइस रे मिली जाउचे इरा ओटे आसी गला देखो एटा पर्पल पिंक रे आसी गला आंचलटा कॉफी कलर आ एटा होचे फुल ब्लाउज पीस टा एटा फुल बॉडी टा देखो छोट काम हिचे ना पूरा हां एटा प्राइस टा एटा बेसवा 4800 टंका 4800 टंका नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा ओटे एटा तो सब ऑफिशियल पैटर्न माने ब्लाउज पीस भी आसी जाय इथरे देखो ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे आ एटा होचे फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा एटा सब मात्र 3600 टंका 3600 हां देखो प्राइस सुनले तो विश्वास न लगा कितने कम प्राइस रे आपन को ई साड़ी टा मिली जाउचे ये देखो कितने बढ़िया डिजाइन टे देखो इडा गोटे पूरा यूनिक पैटर्न ई कलेक्शन टा आपन कैंसिल होई नै देखिथि कलर भी पूरा यूनिक अछि कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागछ देखो आ इतार आंचल टा कॉफी कलर रे अछि ना हां से डबल बॉर्डर मिलता आंचल अछि देखो एटा होचे फुल बॉडी का देखो पुतली टेराकोटा रे आसी गला आ इतार प्राइस काना रहबा 5800 टंका 5800 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखो इडा गोटे से सॉफ्टा डिजाइन रे अछि ना हां देखो प्लेन अछि सॉफ्टा अछि फिर प्लेन अछि फिर सॉफ्टा अछि देखो एटा होचे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा एटा से पाटो बॉर्डर रे आसी होचे एटा प्राइस टा 5700 टंका 5700 टंका रे आसी होचे एटा गोटे फुल चेस पट्टी सॉफ्टा डिजाइन रे अछि इनर आपण माने रेड कलर व्हाइट और ब्लैक देखिथिबे एटा आसी गला पर्पल कलर रे नुवा कलर टे पूरा इथरे ब्लाउज पीस ना आसे एतर प्राइस काना रहबा प्राइस टा आसबा 4500 टंका 4500 टंका रे एटा आसीला कॉफी कलर रे ना हां कॉफी कलर संगे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि आ इतर
ଆଞ୍ଚଲଟା ପହିଲା ଦେଖିଦେମା ଦେଖ କେତେ ବଡ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଇଛି ଦେଖୁন ସ୍ୱସ୍ତିକର ଆଞ୍ଚଲ ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖ ମାତ୍ର 3800 ଟଙ୍କା 3800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ରେଡ୍ କଲର ଆଉ ଏଇଟା ଡିପ୍ କଫି है ना ହଁ ଡିପ୍ କଫି ବ୍ଲାକ୍ ନୁହେଁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল বহুত লোক কফি আর রেড রে ভিডিও রে টিকে কনফিউজ রয়েছে ব্লাউজ পিস দেখুন এটা আসিগলা ডিপ কফি রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কানা রହୁছে প্রাইসটা আসবে এটা 5500 5500 টঙ্কারে ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখো স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে কেতেটা দেখো নয়া যেটা আসিছে যেটা লেটেস্ট আইছে সেটা দেখি দেমা টিকে টিকে এটা ওটা আসিগলা দেখুন স্কাই কালার রে হাতি উপরে তলে রହୁছে আর তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা মাত্র 6000 টଙ୍କା 6000 টଙ୍କା দিয়ে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর भी बहुत लोग पसंद करसन ଆଉ ଆଜି ଆମେ କେତେଟା ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଉପରେ ଦେଖିଦେମା ଏଟା ପିଙ୍କ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ନା ଆଉ ଏଟା ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ ଏଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲ ଆଞ୍ଚଲ ବି ବଡ ରହୁଛି ପୁରା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ କାଣା ରହୁଛି ଆସିବ 6200 ଟଙ୍କା 6200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଏତେ ୟୁନିକ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଯେ ଦେଖ ଏଟା ଦେଖୁନ କୋଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏଟା ପ୍ୟାରଟ ଗ୍ରୀନ ରେ ଅଛି ବାଇଗଣି କଲର କମ୍ବିନେସନ आंचल भी कितने बढ़िया लाଗୁଛି देखो एटा सब ब्लाउज पीस टा आई तार फुल बॉडी देखो आई तार प्राइस टा एटा आसबा 6500 6500 टंका रे आसी जाउछे एटा ओडे आसीगला स्टैंडर्ड बॉर्डर रे एटा सब पूरा बढ़िया बढ़िया लाଗୁଛି देखो केनसीटा भी आपण माने बानी ना पार 6200 टंका 6200 टंका रे आसी जाउछे एटा ओडे कितने बढ़िया लाଗୁଛି देखो आई तार এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ডিজাইন ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ନା ହଁ ହଁ ଦେଖो এটা হচ্ছে আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ও ব্লাউজ পিস भी सेम বডি ডিজাইন মেটাল ওয়ার্ক আছে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসবা 6500 6500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ফ্যান্সি বর্ডর রে হ্যাঁ আর এই ফ্যান্সি বর্ডরটা বিলো পুরা পিওর হ্যান্ডলুম है ना हाँ हैंडलूम ही है बहुत लोग कंफ्यूज रहसन कि फैंसी बॉर्डर ऊपर जन साड़ी होचे हैंडलूम है कि नहीं बोली नहीं पूरा हैंडलूम है से नवा नवा डिजाइन माने आसुचे 6800 टंका 6800 आरी आसी जाउछे एटा ओटे भी फैंसी बॉर्डर रे देखो आ इतर एटा प्योर हाथ बुना साड़ी माने सब एटा आसी गला देखो फुल बॉडीटा मेरून कलर रे अच्छे ब्लू रो कॉम्बिनेशन मेरून आ एटा रस्ट कलर मिक्स होचे ना आ इतर प्राइस टा এটা আসবে 7000 टंका 7000 टंका रे आसी जाउछे तार बाद एटा ओटे देखो ऑरेंज कलर ऊपर ऑरेंज रे एटा अच्छे ब्लू कलर तो की आ एटा स्टार बॉर्डर अछि देखो हां बहुत बढ़िया আছে आंचल भी देखो बड़ आंचल देसे ब्लाउज रे वर्क एटा ब्लाउज पीस भी फुल वर्क आसी जाउछे आ एटा होछि फुल बॉडीटा एटा फुल बॉडी देखो आ तार प्राइस काना रहबा तार प्राइस आसबा 8500 टंका 8500 टंका रे आपन मानको एटा मिली जाउछे देखो एटा ओटे भी स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि सिंगल बॉर्डर हाथी और सिंह और कोणार्क डिजाइन अछि देखो आंचल तो कितनी सुंदर लागुछे एटा सब ब्लाउज पीस वर्क एटा सब ब्लाउज पीस वर्क रो कलेक्शन माने हां आइता फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस काना रहबा एसबा 7800 टंका 7800 टंका रे एटा लाइट कलर ऊपर आसीला लाइट रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन छे आ इता आंचलटा देखो आंचल एटा ब्लाउज पीस वर्क आसे जेबा सेम आंचल मितल रहउछे आंचल मितल अछि आ एटा फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइसटा एटा भी सेम 7800 टंका 7800 टंका रे आसी जिबा नवा नवकोटी आसी छे गोटे देखो गोल धड़ी ऊपर देखो नवकोटी पैटर्न रे एटा आंचल एटा राउंड टेराकोटा रे ना ई टाइप रे बॉडी डिजाइन देसी एटा आंचल रे आछे ब्लाउज पीस एटा होचे फुल बॉडीटा आइतार प्राइसटा 5900 टंका 5900 मात्र देखो बहुत बढ़िया अछि कलेक्शनटा कितने लो प्राइस रे आपन को बेस्ट बेस्ट कलेक्शन मिलु छी देखो खाली थोड़ी आपन माने प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन के विजिट करो आंचल देखो तसवा ब्लाउज पीस वर्कटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ छी एटा भी आइतार फुल बॉडीटा देखबा आइतार प्राइसटा तसवा 7200 टंका 7200 टंका एटा उठे आसी गेला तार बाद देखो एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि आ पूरा देखो एटा ड्रॉ करा मितल काम ही छी पूरा बहुत बढ़िया काम है छे पूरा 100 सूता देखो आंचल भी कितने बड़ आंचल दे छे ब्लाउज पीस रे पूरा वर्क
ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଫୁଲ ୱାର୍କ ଆସି ଯାଉଛି ହଁ ଏତାର ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেন রହୁଛି আসবে 8200 টাকা 8200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ତାର ବାଦ ଆମେ ଦେଖିଦମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମେହେନ୍ଦି କଲର କମ୍ବିନେସନ হুম এটার দেখুন এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইস কেন রহবা এটা আসবে 7500 7,500 ଟଙ୍କାରେ হুম এটা এটা আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না আছে প্লেন আছে হুম প্লেন ব্লাউজ পিস দଉଛି না হুম 7,500 হুম 7500 এটা হুম କେତେ ଚଉଡା ବର୍ଡର ରହୁଛି ଯେ ଗମଲା ଡିଜାଇନ ଉପରେ হ্যাঁ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖିଦେମା ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି এটা আসবে ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ଅଛି ପତର ପତର ଡିଜାଇନ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ফুল ବଡି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা আসবে 7500 7,500 ଟଙ୍କାରେ ହାଫ ହାଫରେ ଥାନର କଲେକ୍ସନ ହଁ ଥାନ କଲେକ୍ସନ କେତେଟା ଦେଖିବା ସବୁ ତ କଭର କରିନା ହଁ ହଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ପାଞ୍ଚ ଦେଖିବା। ସାତଟା ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ଆସି ଡିଜାଇନ ମାନେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ନା ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଥାନ ଦେଖିଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାହିଁ ଆସେ ନା ହଁ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସି ଯାଉଛି ହାଫ ହାଫରେ ଏଇଟା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସଟା କାଣା ରହୁଛି 3600 ଟଙ୍କା ଆସିବ 3,600 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ଚାଲସି ଏଇଟା ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଥାନର କଲେକ୍ସନ ନେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗସି ଏଇଟା ସବୁ 120 ସୂତା ନା ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏଟା ଆସିଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা ବି 3600 ଟଙ୍କା ଆସିବ 3,600 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ହେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଅଛି ବୋର୍ଡର ଉପରେ ଯେନ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଦେଖୁন এই প্লেন ଉପରେ ଅଛି এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ହଁ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা আসবে 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ତାର ବାଦ এটা ଗୋଟେ ପର୍ପଲ ସାଙ୍ଗେ এটা ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ହଁ ଦେଖ ଆଉ এটা ପ୍ରାଇସ୍ ତାର କାଣ ରହିବା এটা আসবে 3700 ଟଙ୍କା 3,700 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଆଞ୍ଚଲ ବି କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବ ଏଟା প্লেন ব্লাউজ পিস রয়েছে না ହଁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 3700 ଟଙ୍କା 3,700 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ বক্স প্যাটার্ন উপরে এটা আঁচল আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইসটা কানা रहबा এটা ବି সেম 3700 ଟଙ୍କା সেম 3,700 ব্লাউজ পিସ୍ ହଁ উপরে তলে এটা বর্ডর র সবটা রহি যাচ্ছে ହଁ ହଁ এটা হচ্ছে ফুল আঁচলটা আর বডিটা দেখুন তার বাদ এটা ଗୋଟେ দেখুন ব্লু সাঙ্গে এটা উৎকল লক্ষ্মী প্যাটার্ন আছে উপরে তলে এটা হচ্ছে আঁচল আর তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুরা লেটেস্ট প্যাটার্ন টি यूनिक ডিজাইন আছে থান উপরে ব্লাউজ পিସ୍ আই তার প্রাইস কানা रहबा এটা আসবে 4500 ଟଙ୍କା 4500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা হচ্ছে স্টার সফটা ডিজাইন আছে না হ্যাঁ। স্টার সফটা ও ছোট সফটা ହଁ দেখুন ହଁ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আসবে 8200 ଟଙ୍କା 8,200 এই সব সিঙ্গেল পিস নেলে भी হেবা না ହଁ ହଁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ନେଲେ ବି ହେବ এটা ଗୋଟେ দেখুন ডবল স্টার সফটারে ଆଉ ତାର ବୋର୍ଡର ସିଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡର ରହୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা আসবে 8500 8,500 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତୀ ସୱାରୀ ଆଉ ଚଉଡା ବୋର୍ଡର ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡର ରହୁଛି ଦେଖୁନ ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି আচ্ছা ଆଉ ତାର ফুল বডিটা দেখুন ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସଟା এটা আসবে 7800 ଟଙ୍କା 7,800 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ନବକୋଠି ଦେଖୁନ ନବକୋଠିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପାଟ ବାଲା ଡିଜାଇନ ରେ পুরা ଅଛି পাটর লুক পুরা আসবে দেখুন ব্লাউজ রে পুরা ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ବି ଆସି ଯାଉଛି এটা আঁচলটা দীপ দীপ ডিজাইন টাইপ ର ଅଛି এটা দেখুন আসবে ব্লাউজ পিস সেম আঁচল মিটার ରହିବା না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কানা রହୁଛି প্রাইস আসবে 7800 ଟଙ୍କା 7,800 ଟଙ୍କାରେ এটা নয়া বর্ডর রে গুটা আসছে দেখুন এটা দেখুন পুরা অফিসিয়াল প্যাটার্ন রে আসি যাଉଛି এটা ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ କିନୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা এটা আসবে 6800 ଟଙ୍କା 6,800 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন থম্বনেল রে ভিজা হইଥିଲା শাড়ি মানে দেখুন এটা থম্বনেল রে দিয়া হইଥିଲା এই শাড়িটা দেখুন উপরে তলে এটা ছোট ছোট সফটা ডিজাইন আছে আর তার আঁচলটা এটা গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে না আঁচল বহুত ফাইন ওয়ার্ক হইছে দেখুন হুম ব্লাউজ পিস রে ভেনতা বাঁধ আসি যাবা হ্যাঁ আর তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে অরেঞ্জ কালার রে আসি যাচ্ছে মেরুন র কম্বিনেশন এটার প্রাইসটা এটা আসবে 8500 ଟଙ୍କା 8,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ଇନୁ ଦେଖୁন ଏନ୍ତା ତ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲେକ୍ସନ ନିକେ ভিজিট করুন ইনু ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ରୁ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ପୁରା ଏଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ମିଳିଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଲାଗି ଏତକି ଥିଲା ଭିডিওটা ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିডিওকে ଟିକେ ଲାଇକ୍ করুন শেয়ার করুন
আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুरी শাড়ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।